Mao kini ang munisipalidad sa Buena Vista. Tara, ubani ko ninyo og ato kining bisitahon. Tara, atong bisitahon ang Municipality of Buena Vista. Let's go! Municipality of Buena Vista. Ang munisipalidad sa Buena Vista usa sa mga fourth-class municipalities sa probinsya sa Bohol. Base sa 2020 census, aduna kini 29,711 na populasyon. Ang Buena Vista gilangkuban sa 35 ka mga barangays. Pipilas sa mga inilang tourist attraction sa lungsod sa Buena Vista, mao kining mosunod: Kambuhat Oyster Farm, Pacaldo Farm, Bamboo Beach Resort, and Tagumbayan Beach Resort. And that's it. Follow for more.